Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous côte de bœuf au four avec des pommes de terre. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. سلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم اللحم العجل أو الكتلة ديال العجل مع البطاطس في الفرن. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Premièrement, j'aurai besoin de côte de bœuf. أول شيء راح أحتاج لهاد الكتلات ديال العجل، وأحتاج أيضا البطاطس. عندي بطاطس صغيرة هنايا قطعتها إلى قطع صغيرة. تقدروا تستعملوا الكمية اللي حبيتوها. J'aurai besoin des pommes de terre, des petits pommes de terre, un oignon, بصلة و un petit peu d'huile d'olive، واحد شوية ديال زيت الزيتون، واحتاج الملح، لو سيل، بابريكا، تحميرة، الفلفل الأسود، البوافغ، اي اون بودر، شويه ديال الثوم غبره، والمعدنوس والقزبر الناشف او الجاف، persil et coriandre sec. Donc je vais prendre un plat qui entre au four. Donc j'ai pris un plat qui entre au four, j'y mets un petit peu d'huile d'olive, j'ajoute l'oignon et les pommes de terre. ناخذ انيه اللي تدخل الفرن، وضعت زيت الزيتون والبصل والبطاطس. Donc je passe aux épices. J'ajoute une petite cuillère de sel. نوضع ملعقة صغيرة ديال الملح. دائما الملح على حسب الذوق والرغبة. Toujours le sel, ça dépend le goût. J'ajoute l'ail en poudre. On peut remplacer l'ail en poudre par l'ail frais. الثوم غبرة نقدر نعوضوه بالثوم طري. Ou un petit peu de persil et coriandre sec, on peut le remplacer aussi par le frais. ملعقة صغيرة ديال القزبر المعدنوس الجاف، وملعقة صغيرة ديال أو نصف ملعقة صغيرة ديال الإبزار. La moitié de petite cuillère de poivre, et j'ai ici une cuillère à soupe de paprika fumé. Pour le four et le barbecue, le paprika fumé c'est un délice. بالنسبة لهاد التحميرة مدخنة بالنسبة للفرن أو للشي، روعة روعة روعة، تعطي واحد المذاق رائع. نحرك الكل. سخنت او حميت الفرن على 180 درجه وندخل الصينيه ديالي. Donc je mélange tout. J'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés et je passe à la viande. Et je vais accompagner mon plat avec les poivrons et les aubergines que je vais les mettre au four. وغادي نرافق الصينيه ديال اللحم والبطاطس مع الفلفل والباذنجان. تقدروا ترافقوا مع اي خضر موجوده عندكم. Pour la viande, je vais mettre un petit peu de sel, pas trop. بالنسبه للحم غادي نوضع فيه واحد شويه ديال الملح. Après, je vais prendre une poêle où je vais mettre 2 morceaux du beurre. Pour le beurre, vous pouvez diminuer la quantité. Vous pouvez mettre juste un morceau du beurre. Et je vais ajouter des herbes de Provence, juste un petit peu pour pas cacher l'odeur de paprika fumé. نضيف في واحد المقله اللي سخنتها قطعتين ديال الزبده. تقدروا تنقصوا من الكميه ديال الزبده ونوضع فيها واحد شويه ديال الاعشاب المنسمه، غير واحد شويه باش ما ترقليش او ما تخفيليش الرائحه ديال البابريكا المدخنه او التحميره المدخنه. نخلي الزبده تحمى مليح ومن بعد نوضع اللحم. Je laisse le beurre bien chaud et après je mets la viande. Juste 2 minutes à chaque côté.
Et après je tourne et je mets le beurre sur la viande. من بعد نقلب اللحم ونوضع الزبدة على اللحم. Et après j'enlève la viande et je le mets sur le pomme de terre. ومن بعد نزع اللحم ونوضعه على البطاطس اللي غادي ندخله مرة تانية للفرن باش يطيب او ينطبخ حوالي 30 حتى 45 دقيقة. Donc je mets la viande sur les pommes de terre et je le remets au four pour une cuisson de 30 à 45 minutes. Et après je mixe 4 tomates pardon. بعد نطحن 4 ديال الطماطم وفي نفس المقله اللي فيها الزبده dans la même poêle où il avait le beurre de viande. Donc je mets ou je râpe de l'ail في نفس المقله اللي وضعت فيها الزبده ديال اللي تقلى فيها اللحم. نوضع فيها فصين ديال الثوم. نحك فيها فصين ديال الثوم نخليهم يتقلاو واحد شويه. Je laisse revenir juste un petit peu. Et après j'ajoute la sauce tomate. Pour le tomate vous pouvez diminuer ou ajouter comme vous voulez. Moi j'ai mis 4 tomates. ومن بعد نوضع عليها الطماطم اللي حكيناها او اللي طحناها. تقدروا تزيدوا تضيفوا من الكميه ديال الطماطم الا حبيتوا. نوضع شويه ملح. J'ajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre, واحد شويه ديال الفلفل الاسود او الابزار. ونوضع ايضا التحميره او الفلفل الاحمر الحلو. J'ajoute le paprika aussi et un petit peu de persil et coriandre sec. واحد شويه ديال المعدنوس والقزبر يابس. كما قلت دائما تقدروا تعوضوا القزبر او المعدنوس الجاف بالمعدنوس الطري. Donc toujours vous pouvez remplacer le persil et le coriandre sec par persil et coriandre frais. Je laisse tout bien revenir et après je vais nettoyer et couper les poivrons et l'aubergine. من بعد نخلي الكل يتقلى على نار هادئة ونتجه للفلفل والباذنجان نقشره ونقطعه إلى قطع صغيرة. Lorsque je sors les poivrons et l'aubergine, je les mets directement dans un plastique pour me faciliter de le nettoyer. دائما ملي كنخرج الفلفل او الباذنجان من الفرن او يكون يتشوى دائما نعمله ونتركه في واحد البلاستيك باش لكي يسهل لي المأمورية ديال التنقية. خليه حوالي يرتاح في البلاستيك حوالي 15 دقيقة. Je laisse bien reposer dans le plastique à peu près 15 minutes. Et après je le coupe en petits morceaux et je l'ajoute sur la sauce tomate et je laisse à peu près de 10 à 15 minutes sur le feu. من بعد نقطعه إلى قطع صغيرة بالنسبة للفلفل أو الباذنجان ونضيفه على صلصة الطماطم ونخليه يطيب من 10 حتى 15 دقيقة. Et voilà mes amis ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك تشتركوا بقناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.